Hi guys, mayong hapon sa tuwa day karon no. So naami diri karon sa Barangay Taba. Namasol mi diri guys. So mao ni among ipamasulan diri guys oh. Ana dia. So napod mi gamay nga kuha guys. Maora pud ni siya guys oh. Gamay ra pud lagi kayo. No? So napapud mi gamay balon pud lagi kay lisod man pud kayo ganang layon ta ba natay mainom-inom. So guys, kung nagtanaw ang galing mo karon guys, malingaw gid mo karon sa moa. So nami diri karon no na mao na imong ipamasulan guys. Gamay ra kay na siya nga kanal pero ang isda guys ang among kuha mao na ni oh. 3 kilos na guys. Oh, so mga idol,